Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prestio dengan NPM 2478-2019. Di sini saya akan melakukan praktik hands-on melanjutkan siswa paket tracer, yaitu yang part 3, bisa dibilang part 3, final final eh, final project ya. Nah, di video sebelumnya itu saya sudah membuat IP dan OSPF di region 1, region 2, dan region 3. Nah, pada video kali ini saya akan membuat di bagian region 4, yaitu di Hong Kong. Kita membuat IP di bagian Hong Kong ini dan membuat OSPF juga. Oke, langsung saja kita di sini memberi alamatnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bentar, cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita lihat dulu. 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 15, ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, di sini ada 24. Nah, langsung saja kita buat yang di router pertama ini. CLI enable config T, lalu interface gigabit 0/0/0, kita masukkan 18 ya ini. IP address 172.8, yang di atas ini 16, 17, 18, 19. 19.1.1, 255, 255, 255, 0. No shutdown. Sudah, lalu kita interface gigabit 0/1/0, IP address 172.19.2.1, 255, 255, 255, 0. No shutdown. Oke, yang router pertama udah, kita do WR. Router pertama sudah, kita lanjut ke router kedua yang ini. Enable config T, interface gigabit 0/0/0, IP address 172.19.2.1, 1.2, 255, 255, 255, 0, no shutdown. Lalu kita
interface gigabit 0/1/0 IP address network 4 ya 72.19.4.1 255.255.255.0 shutdown 4 juga kita masuk ke 5 interface gigabit 0/1 IP address 172.19.5.1 no shutdown 5 udah, lanjut kita ke 3 interface gigabit 0/2/0 IP address 172.3.255.255.255.0 no shutdown. Yang ini udah, yang ke 1, ke 3, ke 4, ke 5 udah. Itu WR, jangan lupa. Selanjutnya ke yang di sini. Enable config T interface gigabit 0/0/0 IP address 172.19.4.2 no shutdown. Sudah yang keempat, lalu kita ambil yang keenam interface gigabit 0/1 IP address 172.19.6.1.255.255.255.0 no shutdown. Sudah 6, lalu kita ke 9 interface gigabit 0/2/0 IP address 172.19.1.255.255.0 no shutdown. Interface gigabit 0/1/0 IP address 172.19.7.1.255.255.0 no shutdown. Oke, yang 4 udah, yang 6 udah, yang 9 udah, yang 7 udah. Itu WR. Lanjut ke sini. Enable config T interface gigabit 0/0/0 IP address 172.19.7.2.255.255.255.0 no shoot. Masuk dia. Kita yang bawah interface gigabit 0/1/0 IP address 172.19. berapa? 8.1.255.255.0 no shutdown. Sudah 2WR. Lanjut kita yang router ini. Enable config T IP interface gigabit 0/0/0 IP address 172.19.8.2.255.255.255.0 no shutdown. Masuk dia. Yang atas itu 2. Oke. Interface gigabit 0/2/0 IP address 72.19.9.2.255.255.0 no shoot.
down, yang atas bisa. Lalu kita yang kiri, interface gigabit 0/0, IP address 172.19.5.255.255.255.0, no shutdown, oke bisa. Interface gigabit 0/1/0, IP address 172.19.10.1.255.255.255.0, no shutdown. Oke, 10, 1 udah, lalu yang 13. Interface gigabit 0/1, IP address 172.19.13.255.255.255.255.0, no shutdown. Oke, sudah. Kita masuk yang 14, interface gigabit 0/3/0, IP address 172.19.14.1.255.255.255.255.0, no shoot, banyakan 255 nya, no shoot down. 14 sudah, 8 sudah, 13 udah, 2WR. Kita pindah yang sebelah kiri. Enable config T. Kita masuk interface gigabit 0/0/0, IP address 172.19.10.2.255.255.255, banyakan 0, shutdown, masuk interface gigabit 0/0, IP address 16, 172.19.6.2, 255.255.255.0, no shutdown, masuk interface gigabit 0/2/0, IP address-nya 172.19.3.2, 255.255.255.0, no shutdown, masuk. Terus yang sebelah kiri interface gigabit 0/1/0, IP address-nya 172.19.2.255.255.255.0, no shutdown. Oke, masuk. Belum. Sekarang kita anuin yang 11 dan 12. Interface gigabit 0/3/0, IP address 172.19.11.1.255.255.255.0, no shutdown. Aduh, udah masuk ke interface gigabit 0/1, IP address 172.19.12.1.255.255.255.0, no shutdown. Udah. Nah, yang ini sudah kita config semua dari yang 2, 3, 6, 10, 12, dan 11. Kita do WR. Nah, yang atas ini sudah kita config semua, yang atas bagian atas ini, yang tengah ini juga sudah di fit. Nah, lanjut kita yang bagian bawah. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Enable config T interface gigabit 0/0/0. Aduh, maaf.
IP address 172.19.1.255.255.255.0 maksud down, terus interface gigabit 0/1/0 IP address 172.19.1.255.255.0 maksud down 2R. Nah, ini sudah kita config yang 16 dan 17. Kita lanjut ke router yang kedua ini. Enable config T interface gigabit 0/1/0 0/1/0 IP address 172.19.255.255.255.0 no shutdown. Oke, sudah. Kita yang atas interface gigabit 0/0/0, yang ini kita ambil yang ini. IP address 172.19.11.2.255.255.0 no shutdown. Oke, yang ini sudah. Lanjut kita mau ada yang ini. Interface gigabit 0/0 IP address 172.19.13.2.255.255.255.0 no shutdown. Nah, yang ini udah. Lanjut kita ada yang ini. Interface gigabit 0/2/0 IP address 72.19.1.255.255.255.0 no shutdown. Udah. Lanjut kita akan yang ini. Interface gigabit 0/1 IP address 172.19.1.255.255.0 no shutdown. Yang 19 sudah, kita ke 18. Kita yang ini 18 ini interface gigabit 0/3/0 IP address 172.19.1.255.255.255.0 no shutdown. Oke, yang ini udah. 16 udah, 11 udah, 12 udah, 15 udah, 19 udah, 18 udah. 2R. Nah, kita lanjut yang di bagian ini. Enable config T show interface gigabit 0. Kita masuk ke yang ini dulu ya. 0/1/0 IP address 172.19.15.2.255.255.0 no shutdown. Nah, ini udah. Lanjut kita nganuk yang ini 12. Interface gigabit 0/0 IP address 172.19.12.2.255.255.255.0 no shutdown. Yang ini udah. Lanjut kita yang atas ini. Yang 14 gigabit 0/0/0 IP address 172.19.14.2.255.255.255.0 no shutdown.
down, udah, yang ini udah. Lanjut kita yang ini, yang dua-dua. Interface gigabit 0/2/0 IP address 172.19.1.255.255.255.0 shutdown. Win. Dua-dua udah, lanjut kita yang ini 20 udah belum? 20. Udah, lanjut yang 21 interface gigabit 0/3/0 IP address 172.19.21.255.255.255.0 no shutdown. Lalu yang ke-20 udah belum sih? Belum. Interface gigabit 0/1 IP address 172.1.19.255.255.255.0 no shutdown. Maaf, saya sedikit belak. 21.20 udah. WR. Nah, yang router ini udah, lanjut kita router selanjutnya. Enable config T interface gigabit. Kita kan yang port 22 ini 0/0/0 IP address 172.19.222.255.255.0 shutdown. Yang ini udah, lanjut kita yang sebelah sini. Yang 23 interface gigabit 0/1/0 IP address 172.19.255.255.255.0 no shutdown. Oke, yang ini udah. WR ini udah kita config, lanjut kita config yang bawah. Enable config T interface gigabit apa itu ya? 0 0/0/0 IP address 172.19.255.255.255.0 sudah. Nah, ini udah. Lanjut yang atas 21 interface gigabit 0/2/0 IP address 172.19.255.255.255.0 no shutdown. Oke, yang 21 sudah. Lanjut kita yang ini 19 interface gigabit 0/0 IP address 2.19. Apa itu 19.255a.255a.255.0 no shutdown. Oke, yang ini 19 ini sudah. Lanjut kita yang 24 interface gigabit 0/1/0 IP address 172.19.24.1.255.255.0 yang sudah. Oke, udah. 2R
kita config yang satu lagi yang router ini. Enable config T interface gigabit 0/0/0 IP, kita kan yang 24 ini, IP address 172.19.24.2.255.255.255.0 shutdown. Oke, yang 24 ini sudah. Lanjut kita yang 20 interface gigabit 0/0 IP address 172.19.20.255.255.0 down. Yang 20 bisa. Mana tuh? Lanjut saya mau yang 18 interface gigabit 0/2/0 IP address 172.19.18.2.255.255.255.0 shutdown. Oke, yang 18 ini sudah. Lanjut kita yang 17 interface gigabit 0/0 1/0 IP address 172.19.17.2.255.255.0 shutdown. Oke, di sini. Nah, di sini kita sudah memberi IP seluruh IP pada region 4. Selanjutnya kita akan membuat OSPF area 0, OSPF 1 area 0 di region 4. Kita mulai dari router ini. Enable config T route OSPF 1 log advanced change networknya 172.19.1.0 255 salah. OSPF 0.0.0.255 area 0. 1 benar. Lanjut kita yang kedua, DWR 1, kedua udah. Lanjut kita router ini, router 2, enable config T route OSPF 1 log advanced change, terus networknya 172.19.1.0.0.0.255 area 0. Yang satu udah, lalu kita ke 3 udah, lalu 4 udah, lalu 5 nah 5 udah, 1, 3, 4, 5 udah, DWR 1, 3, 5, 4 udah. Lanjut kita yang ini, yang router 3, enable config T route OSPF 1 log advanced change networknya 172.19.4.0.0.0.255 area 0 4 6 9 7 4 6 9 4 6 9 7 4 6 9 7. Oke, udah.
4, 6, 9, 7 sudah. Ini 2R. Nah, lanjut kita yang router selanjutnya. Enable config T route OSPF1 log kenceng networknya 172.19.7 dan 8 7.0 0.0.0.255 area 0. Nah, dah. Lalu kita do.wr karena 7 sama 8 doang di sini. Lanjut yang router selanjutnya. Enable config T route OSPF1 log extension networknya 2.19.8 9 10 8 9 10 6.0 0.0.0.255 area 0 8 9 10 14 13 14 14 10 14 13 2N. Nah, di sini udah anu ke 8 9 5 5 ada belum? Apa? 9 10 5 belum ya 5. Oke, 5. WR. Nah, sudah 8 9 10 5 14 dan 13. 14 13 sudah. WR udah. Lanjut kita router ini enable config T route OSPF1 in log habis itu networknya 172.19.10 10 6 2 3 10 6 10 10.0 0.0.0.255 area 0 10 6 6 32 3 2 11 12 11 12 WR tadi kita jalanin ke 2 3 6 10 6 udah 11 12 oke sudah 2R yang router ini udah. Lanjut kita dari sini, dari router ini kita lanjut. Aduh, kita enable config T, kita route OSPF1 lognya, terus networknya 172.19.0 area 0 dan 17 dan 2R. Nah, ini udah. Lanjut kita router ini enable config T route OSPF1 net
lognya networknya 172.19.16.0.0.0.25 area 0, lalu 11, lalu 15, lalu 19, lalu 18. WR 16, 11, 3, 16, 11, 15, 13 belum, 13, 13, 13, 15, mana 15 tadi, 15, 19, 18, dan 13. Oke, 2R udah. Nah, router yang ini udah, lanjut kita router ini enable config T IP error OSPF1, terus log penceng networknya 172.19.0.0.0.255 area 0, 15 sudah, habis itu 12 tuh 14 sudah, 14 sudah, 15, 12, 14, habis itu 22, 21, 20, 22, 21, 20, itu WR 15, 12, 14, 22, 21, 20. Oke, sudah. WR udah, lanjut kita ke router yang ini. Enable config T interroute SPF1 interface log penceng networknya 172.19.0.0.0.0.25 area 0, 22 udah, lalu 23 WR. Nah, 22 dan 23 kita WR, lanjut kita ke router ini enable config T interroute SPF1 network log advancing networknya sekarang networknya 172.19.23.0.0.0.255 area 0, 21, 19, 24. Nah, 23, 21, 19, 24. Itu WR. Nah, satu lagi sekarang router yang ini config T kita load SPF1 log networknya 172.19.24.0.0.0.255 area 0, 24, 20, 18, 17, 24, 20, 18, 17.
udah 24, 20, 18, 17. Do WR. Oke, di sini kita sudah membuat IP dan sudah membuat OSPF area 0 di region 4. Coba di sini tapi coba successful, 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 sukses, sukses. Lanjut coba setting dari sini. Sukses, sukses, sukses. Oke. Ini sudah bisa ngepin ke seluruh ya. Oke, cukup sekian praktek hands on part part 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.